Dala Bay, ko na. 25 bay, 25 ang health. Ano ninyo nga food? Wala. Oy, naikaon. Oy, hindi ka. Oy, nag-heal. Blackberry ba eh? Asa Pekberry? Akong kaon. Nati Pekberry dali. Uy, bata on the races. Uy, kayo na ang battle of the races. Ayaw do. Agaray, nagsuka-suka do. Kinsay ka kaon dira mga Blackberries so. Kaon ka. Ole. Wala akong ikaw bay. Ibag ko na kung matay. Ay, 21 palagi 21 lagi niyo kon. 18 na ganyan ko, 18 na. Battle of the races. On the left corner. Running the black color. Ayo, maginala do. Mogul Khan. Bert and Bobo Girl. On the right corner. Ano do? Representing the color of the King American. Tatawa sa belt do kay ano pa ni? I-defend pa rin yung belt. Representing the light skin. Tara! Go! Girl, ikay Girl. Ikay Girl. Ako'y damage. Ako Oy, bugoy mo akong gisumbag ka. Why you running, bro? Ayun na! Black Supremacy. Pisni, ako'y sumbago ni Kirk. Uy, kaya. Uy. Suota ang yung making yard. Mura siya belt. Ang nakalawag. Oh, kami so okay. WBO welterweight champion of the world. Naimaman na oh. Kaya ta. Awang ngingalawas ba eh? Awang ngingalawas. Uy, mura siya kondo, mura siya biktima ni kondo ni Jeffrey Dahmer do. Iyo. Diwa. Wag gito ni mo pakit ah. Ayun yun ang disable. Ako pa nang disable ako. Enabled pa ako. Inita uy. Then maybe I'm wrong for writing this song. I'm losing my head. Oh, putang ina. Pansawa na. Putang ina mo. Ha? You wanna fight? Putang ina mo. Putang ina mo. Mo ni skirt. 5 minutes pa do. Alas 8 pumanta magkuan. Okay lang yun. Sige ba, mukhaon pa sa gumay.